Sarikan Jotona, Winano Opandao, Haimanjok Fainai, Sini TTD, Sini Honorable Chairman, Sini Sar Jogodis Deporma, Tai Sini TTD, Sini Honorable EM, Sini Borom Gunang Sar Suhel Deporma, Tai Sini Majlishpur Block Committee ni Block President, Working President, Tai Joto Block Committee ni Warriors Adong Rock, Tai District Committee ni the District President, the Working President, Tai Joto Adong Rock, Tai Sini YTF Central Committee ni General Secretary, Tai Joto je Sengra Rock Central ni Adong Rock, OS Office Secretary, Sini Joto je Adong Warriors of Haimanjok Fainai O Amchaini Joto Takukte Bukuk Dongno Ani Khani Hamjamu Te Choban Chiba Yafaro Nor Joto no Tini O Party Office YTF ni Party Office je Inauguration Money O Pandao Haimanjok Fainai Nor Joto Nang Hamba Yafaro Majlishpur je Block Committee Tini Sini je Party Office Chengsai Rizaka O Jaga Omono O Amchayo Puila YTF ni Party Office ni ang Khakawo Fainai Salo Tebo O Ganagani Amchai ni Ganagani Constituency wo Sini YTF ni Warriors Songnang Koinai Haikeno YTF ni Party Office Joto Amchai Joto Constituency wo Khainai ni Bagai Karon ki Party Office mo onek important role play khayo Karon ki sarik laike eba kunu kok sab laine ni thangkai sing kaisa nok nang ka o nogono sing kok sab le mano sini chobani kok sab le mano sini je choba khai tong mani sing bubagar ni logi ogre dibolen chobani kok rok sab le mano kaham kai sing bahage busang sala choba khainai फाइनेंस विलेज कमिटी जे तिनी कोर्ट केस जे डिक्लेयर रमनी नवेम्बर नि बिसिंगा खाइमा पाइनाय अमरक जतो जों काहाम काय बुसकां सलो कक साप्लाई चबा खाइमान अमरा तिना से कक सागला कारण कि आनी आं सामनि यागुलो सिनी नारवाई मतम रकांको कक सानाय तेव कक नाता काय सानाय कक साइकना रे नंगनो तै थाइसे कक सानाय आवाम चाहिँ जतो लुकुरुङ तै जतो सिक्लारुङ वारियर्स न कोइनाय फाइदि सिं जतो न थान्साकाय पालबाक्साकाय सिनि हाबु बाग्रन लगिरुबै सिं बन बिनो गेले द्रिबलेन चबाव सिन जतो नि चबा जे गेले द्रिबलेन चबा सिन बुबाग्रा जे बिन कलम दिखिग्लै बिनासक सरि हामियाव फानो ब आसक हाव नकरि जे सिन बागि चबा खाइतमनि निजिनि रां पैसा खर्च खाइ ब जे सिन बागि चबा खाइतमनि ब जे कुरुइ के कुनु पनि लुप सारा जे सिनबागि बचबा खाइतमनि जों जतन बन थानसाकै एकलगे जों बन फानक्राखै बुसकां साल जों बन कप्लाय खाइने हनि समायमा थांनाय जों समायमा थांनाय ते गोसा कुफुर खाइलि हनि जों फाइने साल बुबाग्रान बिनगरे दिबन चबाव कप्लाय खाइने हनि कारण कि ताबो जों सिओ सिन तिब्रा सदफा जतन थानचां लाइजाक सारा तिब्रावा दरनगन ते साब्रुम जरा जत जागान ताव सिन तिब्रा सदफा थानचाङै जतन फान धनै बुबाग्राना कप्लाय खाइने हनि समाय थांलाइजाक अमना आमचानि बरग्रान बां कोइने आमचानि लुकुरंना आं कोइने आमचानि सिन जत तिब्रा सदफानि लुकुरंना आं कोइने नरक थानचामा थांनाय थानचानि सिनि फान थानचानि बिसिं दिनो सिन मानदाय सकतेबो जों बुसकां सालामानाय सिनि एकटान डिमान्ड गेरे दिबलेन डिमान्ड अ डिमान्डनि बिसिं दिनो जे सिन मानदाय सकताय आसुक बसरमै निजिन हावा गबसनि लुकुरबो जे सातक बिदा खाइतन दमनि जत गिजु जों गेरे दिबलेन बिसिं दिन मानाय अमने गेरे दिबलेन सिनि पाइथक डिमान्ड जे बुबाग्रा साथै अ वान लास्ट फाइट खाइतनि जों जतन एकलगे बुबाग्राना जों बुसकां साला कप्लाय मा खाइने अमने तावते बुरो आंगो थाइसे थाइनि कक सायान कग्रन पाइरेसिनो तिप्रामाथा आइग्लकतों YTF आइग्लकतों TWF आइग्लकतों बुबाग्रा आइग्लकतों ता गेरे दिबलेन दातिर मानथों खुलुमबाय के जतन